पिलामाने स्टडी सक्सेस चैनल रे मु ब्रजबंधु आज भिडियो समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तम +2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स बहिर प्रथम चैप्टर जार नाम हूँ अर्थशास्त्र। आज भिडियो आमे अर्थशास्त्र अर्थ और संज्ञा विषय पढ़ा। यही भिडियो आमे अर्थशास्त्र कौन और अर्थनीतिज्ञ माने कौन कौन मत प्रकाश करछंती से विषय पढ़ा। तो प्रथमे देखिबा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र बा इकोनॉमिक्स शब्दटी ग्रीक शब्द ओइकस अर्थात गृह एवं नेमेइन अर्थात परिचालन सृष्टि होइथिबार विश्वास करा जाए। अर्थनीति दीटा शब्द गोटे है ओइकस जार अर्थ गृह आ गोटे है नेमेइन जार अर्थ परिचालना। यार कहिबार अर्थ गृह परिचालना को ही अर्थनीति कहा जाए। अन्य अर्थ रे कहया गले अर्थनीतिर अर्थ होची संबल द्वारा एक गृह परिचालना करिबार कला बा कौशल। अर्थनीतिज्ञ संज्ञा उपरे विभिन्न अर्थनीतिज्ञ माने भिन्न भिन्न मत देइचंदी। सेहिथिपाई श्रीमती बारबारा उटन्स कहिथिले कोनसी समय रे जदि 6 जन अर्थनीतिज्ञ एकाठी हेउचंती सेतबेले कोन हबो 7 गोटी मत प्रकाश पाइबो। यार अर्थ होची जे अर्थनीतिज्ञ मानकर अर्थनीति को नहीं जो मतामत थाए तार विभिन्नता थाए। जदि मिसिकी किछि जन अर्थनीतिज्ञ रही जाउछंती तेणु भिन्न भिन्न मत तांकठारे प्रकाश पाई थाए। तापरे आमे जदि देखिबा प्रोफेसर जाकब भाइनार का मतरे अर्थनीतिज्ञ माने जहाँ कहती ताहा ही अर्थनीति। जो अर्थनीतिज्ञ माने अछंती से माने जहाँ भी कहीदेवे सेटा होची अर्थनीति। जदि से माने अर्थनीति विषय रे कौन कहउचंती तो से माने जहाँ कहउचंती सेटा ही तमरा अर्थनीति। तापरे देखिबा 1776 मसीह रे इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ आडम स्मिथ तांकर विख्यात पुस्तक राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारण अनुसंधान प्रकाश करी अर्थनीतिर जन्मदाता हिसाब से प्रसिद्ध लाभ होइथिले। केते मसीह रे ना 1776 मसीह किए आडम स्मिथ कौन करछंदी ना तांकर गोटे पुस्तक प्रकाश पाइथिला जोटा होची राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान। एई पुस्तक प्रकाश पाइबा परे तांकु कौन कराला ना अर्थनीतिर जन्मदाता हिसाब रे गणना कराला। कौन पाई ना एई पुस्तक रे अर्थनीति विषय रे संपूर्ण विवरणी थिला जहा कि अर्थनीति को एक स्वतंत्र रूप देइथिला। तापर आमे देखिबा संपद संज्ञा। आडम स्मिथ का रचित पुस्तक राष्ट्रगणकर संपद रे से अर्थशास्त्र रे जे संज्ञा देइचंदी ताकू संपद संज्ञा कहा होची। यार अर्थ होची आडम स्मिथ तांकर पुस्तक रे कोन अर्थशास्त्र विषय वर्णना करचंदी से जो अर्थशास्त्र रो संज्ञा देइचंदी सेटा को ही संपद संज्ञा बोली कहा जाय। कोन पई ना अर्थशास्त्र रो अर्थ होची एक संपद विज्ञान। आडम स्मिथ का मतरे अर्थशास्त्र एक संपद विज्ञान। तापरे जॉन स्टुअर्ट मिल का मतरे अर्थनीति संपदर प्रकृति एवं यार उपादान और आवंटनर नियम संपर्क रे शिक्षा बा अनुसंधान करिया पई विशेषज्ञता प्रदान करे। अर्थनीति रो अर्थ कौन स्टुअर्ट मिल का मतरे ना संपदर प्रकृति तार उपादान और आवंटनर जे शिक्षा दे थाए से ही अर्थनीति। तार शिक्षा देव ना संपदर प्रकृति तार उपादान कौन कौन आउ तार आवंटन केमती सेटा को बंटन करा जाय पारे यार जे शिक्षा दे थाए से विषयटा होची तमरा अर्थनीति। तापरे अमेरिकीय अर्थशास्त्री फ्रांसिस वाकर भाषा रे कौन ना ज्ञानर जो अंश संपद सहित संबंधित ताहार नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यार अर्थ होची अर्थशास्त्र एक ज्ञान जी संपद विषय बहुत गुड़ाए सूचना दे थाए। तो ये कहुई जे अर्थनीतिज्ञ माने भिन्न भिन्न मत दे थांदी किंतु से मत मान भितर को गुड़िक आमे संपद बोली कहि परिबा। तो से विषय किछिटा दियाई को वस्तु गुड़िक बा वस्तु मध्य कौन गुणावली रहिबा दरकार जा फल रे आमे ताकू संपद बोली कहि परिबो। तीनटा विषय दियाई। प्रथमटा देइछि जे केवल भौतिक पदार्थ गुड़िक संपद
ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ମାନେ କଣ? ଯାହାକୁ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ। ଯାହାକୁ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଓ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ ତାକୁ ତମେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ କହିବ। ଆଉ ସେଇ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଇଛି, ଯଦି ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହବ। କଣ ନା ଗୋଟେ ବଜାରରେ ଯଦି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପୋଟଳ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ହବ? ପୋଟଳ ଅଛି, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ପୋଟଳ ଅଛି, ହେଲେ ସେଇଠି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାହିଦା ବହୁତ କମ ଅଛି। ମନେକର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 500 କେଜି ର ପୋଟଳ ଅଛି, ହେଲେ 5 ଜଣ ତ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ବା ତାଙ୍କର ସେତିକି ଚାହିଦା ନାହିଁ। ତ 500 କେଜିର ଯୋଉ ପୋଟଳ ଅଛି 5 ଜଣ ଯେତିକି ନେବା କଥା ନେଇଯିବେ, ବାକି ଯୋଉ ପୋଟଳ କଣ ହବ ସେଇଠି? ହେଲା, ଏକରେ ତ ତାର ମୂଲ୍ୟ କମିବ, ଦୁଇରେ କଣ ହବ? ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସମ୍ପଦ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଇଥାନ୍ତା, 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 500 ବଦଳରେ 5 କେଜିର କିମ୍ବା 2-3 କେଜିର ଯଦି ପୋଟଳ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ନା ସେ ଯୋଉ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ କଣ ହବ? ତମର ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କମ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇ ପୋଟଳର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଯିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ତମର ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ମରୁଭୂମି ବାଲି ଭଳି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାୟୁ ଆମକୁ ଦରକାରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବି ଦରକାରୀ, ମରୁଭୂମି ବାଲି ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଦରକାରରେ ଆସିଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଣ? ମୁକ୍ତ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାୟୁ ଦରକାରରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହୁନି। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ବାୟୁ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ଆମକୁ ମାନେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଚାହିଦା ଅଧିକ। ଯେହେତୁ ବାୟୁର ଚାହିଦା ଅଧିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ, ୟା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଥିବାରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବା ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି। ତାର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ରୁଟି ଓ ଲୋହଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ଯୁଗ ପଢିଲେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ? ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥପର କୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏଇଥିରେ କିଛି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ହଉନି। ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସମାଲୋଚକ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ରୁଟି ଓ ଲୋହଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ, ଆଗକୁ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସମାଜ ପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଆଉ ଯଦି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତାହା ଜଣେଇ ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।